Assalamu alaikum, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci d'avoir me rejoindre sur ma chaîne YouTube Le Français avec Fatima. La leçon d'aujourd'hui sera les temps du récit. كما كتعرفوا déjà les temps du récit هما le passé simple et l'imparfait. فايت لي شرحت هذا الدرس في 3 لي فيديو عندي في لاشين. داكشي علاش ما غاديش نعاود نشرح لا لوسون. دونك دابا غتبان لكم في اي اللي كتكون الفوق غتبان لكم la leçon des temps du récit, les valeurs ديال l'imparfait et du passé simple. Et après, غادي تشوفوا l'autre vidéo, la formation des verbes conjugués au passé simple et les verbes conjugués à l'imparfait. يعني كيفاش نديروا la conjugaison, كيفاش نكونجوغيو les verbes في هذا le temps, le passé simple et l'imparfait. لا فيديو الاولى غادي تكون تشوفوا فيها لي فالور، يعني امتى كنستعملوا لو باسي سامبل امتى كنستعملوا لامبارفي. علاش؟ حيت هاد لا فيديو هادي فيها لي زيكزيرسيس، يعني غتدرب على كيفاش تستخرج لي فيرب في لو تكست وكيفاش تعرف لو طون وكيفاش تعرف لا فالور ديال كل فيرب. علاش استعملنا لو باسي سامبل مثلا ولا استعملنا لامبارفي في هاد لو تكست مثلا. دونك باش ما نطولش لا فيديو من الاحسن تشوفوا هاد لي فيديو، راه غادي تلقاوهم في اي وغتلقاوهم في بواد دو ديسكريبسيون اللي هو صندوق الوصف، غتضغطوا غتلقاو لي ليان وغادي يكونوا غنخليهم لكم في الاخر ديال لا فيديو، يعني 3 د البلايص تفرجوا في هذوك لي دو لوسون لي دو فيديو باش تفهموا مزيان ومن بعد ديروا ليكزارسيس. ولكن الا خليتوا الفيديو حتى الاخر عاد غادي تشوفوا في ديك لي كادر لونكادرمون في الاخر. دونك غتكون دوزتي الفيديو من الاحسن دخلي في لا بواد دو ديسكريبسيون تما غتلقاو لي دو ليان تفرجوا باش تفهموا ومن بعد جيو ديروا لي زيكزارسيس اللي غنعطيكم في هاد لا فيديو هادي. عندكم هذا الدرس في جدع مشترك راه كاين في لو ترون كومون. لو سيبور ولا لو تكست اللي خديت كوم سيبور هو كونت دو لا بيكاس اللي شفنا في لا فيديو اللي كانت قبل، اللي شفنا في لو تكست ناراتيف. اكسبري درت لكم ميم تكست. علاش؟ حيتاش ديجا درتو هذاك لو تكست في لا لوسون دو تكست ناراتيف وديجا شرحتو لكم وترجمتو، دونك فهمتوه. دابا غنخدموا عليه لي طون دو ريسي، هكذا غادي تفهموه اكثر وكذا غادي تفهموا تا غراماتيكالمون. يعني في لا كونجوغيزون علاش استعملنا لامبارفي متى استعملنا لو باسي سامبل، وكاين واحد لو طون اخر تا هو داخل في لي طون دو ريسي هو اللي غنسبق به دابا، تا هو خصكم تستخرجوه. داكوغ اي فوالا. دونك اون كومونس. عندكم ليكزارسيس 1. Relève les verbes conjugués au présent de la narration, puis précise leur valeur. اش عندكم هنا présent de la narration، هذا هو لو طون اللي قلت لكم حتى هو يعتبر من لي طون دو ريسي، présent de la narration. Et voilà. عندكم l'exercice 2. قبل ما ندوز l'exercice 2 présent de la narration هو le présent de l'indicatif، يعني les verbes au présent de l'indicatif غادي تستخرجوهم وغادي تقولوا علاش غتستخرجوا لي فراز اللي فيه هذا لو بريزون. راه التكست غنوريه لكم دابا من بعد غادي نوصلوا ليه. غادي تستخرجوا لو تكست لي فيرب بريزون دو لانديكاتيف اللي هو سميتو هنا لو بريزون دو لا ناراسيون. علاش؟ حيتاش هذاك لو بريزون كنستعملوه في السرد او الحكايه، وغادي تحدد لا فالور علاش تستعمل هذا لو بريزون هنايا بالضبط. دوزيام اكزرسيس. relève les verbes conjugués à l'imparfait puis indique leur valeur. الا تفرجتي في لا فيديو غادي تفهم متى كنستعملوا لامبارفي. دونك لا فيديو اللي قلت لكم شوفوا لو ليان ديالها في بوا دو ديسكريبسيون غطلع لكم في اي. هذا هو لو تكست. Madame Lefebvre était une dame de compagnie, une veuve, une de ces demi-paysannes à rubans et à chapeau à falbala. De ces personnes qui parlent avec des cuirs, prennent en public des airs grandioses et cachent une âme de brute prétentieuse sous des doueurs comiques et chamarrées, comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie écrue. ما غاديش نترجم حيت ديجا ترجمت لو تكست وشرحته في لا فيديو اللي قبل من هذه اللي فيها لا فيديو ديال لو تكست ناراتيف، حتى هي غنخليها لكم في بوا دو ديسكريبسيون الا بغيتو تشوفوا الترجمه ديال لو تكست. Elle avait pour servante une brave campagnarde, toute simple, nommée Rose. Les deux femmes habitaient une petite maison à volets verts, le long d'une route en Normandie, au centre du pays de Caux. Comme elle possédait devant l'habitation un étroit jardin, il cultivait quelques légumes. Voilà, donc هذا هو le texte. استخرجوا لي فراز اللي فيهم le présent de narration, l'imparfait وحدد لي فيرب وحدد لا فالور ديال كل فيرب. دابا غندوزو لا كوريكسيون. من الاحسن تخدم بوحدك هي بري دوز لا كوريكسيون. لا كوريكسيون هو هذا لو طابلو présent de la narration. Ton verbal qui est un présent de la narration. La valeur ديال هاد présent de la narration c'est remplacer le passé pour rendre le récit plus vivant.
bien plus vivant, pardon. Remplace le passé. يعني présent de la narration qui remplacer le passé. يعني qui place le passé. علاش ما كنديروش le passé composé ou le passé simple ou l'imparfait. كنديرو présent de la narration علاش pour rendre le récit plus vivant. باش هذاك الحكايه كتكون كنحسوا بها بحال معاشه الان، يعني كنعيشوها الان اللي كيكون لو بريزون. Voici l'exemple. Ces personnes qui parlent avec des cuirs prennent en public des airs grandioses et cachent une âme de brute prétentieuse sous des doueurs comiques et chamarrées. Comme elles dissimulent leurs grosses mains rouges sous des gants de soie écrue. Voilà, le verbe parle, prennent, cache, dissimule. Au présent. هنا ملي تنقراو هنا تنحسوا براسنا بحال شي حاجه كتوقع دابا، ماشي شي حاجه دازت شحال هادي، دونك تنحسوا بواحد لا فيفياسيتي، دونك كنحسوا بواحد الحياه في هاد لي فراز هادو. On passe deuxième tableau. Verbe, ton verbal, qu'est l'imparfait, la valeur. Qu'est trois valeurs. Description, durée et action habituelle et répétée. Description. كنستعملوا l'imparfait pour décrire. باش نوصفوا. مثلا عندنا Madame Lefebvre était une dame de campagne, une veuve, une de ses demi-paysannes à ruban et un chapeau à falbala. يعني هنا وصفنا مدام لو فيفر واستعملنا لو فيرب اتر à l'imparfait. ما يمكنش نستعملو شي طون اخر من غير l'imparfait. durée يعني l'imparfait du durée شنو هو؟ يعني زمن طويل، يعني كيحدد ملي كيكون عندنا شي اكسيون فيها واحد الزمن طويل، يعني واحد شي حاجه طويله يعني كتطلب الوقت طويل كنستعملو l'imparfait. مثلا elle avait une servante une brave compagnard toute simple nommée Rose. يعني كاينه عندها واحد الخدامه تا هي قرويه توت سامبل يعني بسيطه وسميتها غوز. يعني هاد الخدامه كاينه عندها مده طويله دونك غنستعملوا لامبارفي. لي دو فام هابيتي اون بتيت ميزون. هاد العائلات بجوج ساكنين في واحد الدار صغيره، يعني شحال تاع مده طويله، دونك كاينه لا ديوري. troisième valeur action habituelle et répétée. ملي كيتكون عندنا واحد الفعل اللي هو فيه فعل معتاد وكيتعاود، يعني شي حاجه كتعاود بزاف شحال المرات، بحال elle cultivait quelques légumes. هنا لي دو فام elle cultivait يعني كيزرعوا quelques légumes ولا كيغرسوا بعض الخضار. يعني الغرس هنايا ما يمكنش يغرسوا واحد المره في الحياه، يعني كيغرسوا مره يعني دو فوا بارون، تروا فوا بارون ولا اون فوا. يعني كاين هنا واحد الاعتياد، يعني شي حاجه كتعاود مره دونك كنستعملوا لامبارفي. هنا كاين لي تروا فالور. الا تفرجتوا هذيك لا فيديو اللي شرحت فيها لي فالور غادي تفهموا مزيان لي تروا فالور د لامبارفي اللي هما ديسكريبسيون، لا دوري، اكسيون هابيتويل et répétée. On passe à l'exercice 3. Relève les verbes conjugués au passé simple puis indique leur valeur. هنا غنعطيكم واحد التتمه ديال هذا لو تكست، غتستخرجوا من هذاك لو تكست ولا هذاك ليكستري لي فيرب كونجوغي au passé simple. غديروا طابلو بحال هذا درنا في l'imparfait وغادي تحدد لي فالور ديال هذا l'emploi du passé simple. Or, une nuit, on lui vola une douzaine d'oignons. Dès que Rose s'aperçut du larcin, il courut prévenir Madame qui descendit en jupe de laine. Ce fut une désolation et une terreur. On avait volé Madame Lefebvre. Donc, on volait dans le pays, puis on pouvait revenir. Et les deux femmes, effarées, contemplaient les traces de pas, bavardaient, supposaient des choses. Tenez, elles ont passé par là. Elles ont mis leurs pieds sur le mur. Ils ont sauté dans la plate-bande. Et elles s'épouvantaient pour l'avenir. Comment dormir tranquille maintenant? Le bruit du volet se répandit. Les voisins arrivèrent, constatèrent, discutèrent à leur tour. Et les deux femmes expliquaient à chaque nouveau venu, leurs observateurs et leurs idées. Voilà. هنايا غادي تستخرجوا لي فيرب كونجوغي au passé simple، غادي تحددوا هاد لي فيرب وغتحددوا لي طون لي فالور اللي تستعملوا فيهم هاد لي فيرب، يعني هاد لو passé simple. هنا كاينه لا كوريكسيون. passé simple il y a aussi trois valeurs: action inhabituelle ou soudaine. هنا العكس ديال l'imparfait كان عندنا action habituelle et répétée، شي حاجه كتعاود ديما. هنا لا action inhabituelle العكس ديالها، يعني شي حاجه غير معتاده،
ما كتكونش ديما. سودان يعني فجائيه، فيها الفجأه. اكزامبل اور اون نوي اون لوي فولا اون دوزين دونيون، يعني شحال هادي مدام لو فيفر سا سيرفونت غوز ساكنين في هذيك القريه ما عمرهم وقع لهم هذا المشكل، ولكن واحد النهار اون نوي واحد الليله اون لوي فولا اون دوزين دونيون، يعني تسرقوا لهم 12 بصله، يعني تسرقوا لهم البصل، يعني شي حاجه اللي هي فجأة ما عمرها كانت. دونك كنستعملوا لو باسي سامبل. او بيان اكسيون اشوفي او بيان تيرميني، هي واحد الفعل اللي دغيا كيكون دغيا كيكمل دغيا كيتقاضى، ماشي شي حاجه مستمره، العكس ديال لا دوري في لامبارفي كاينه لا دوري يعني واحد فعل كيتطلب زمن طويل، هنا لا، زمن قصير جدا. ديك غوز سابيرسو دو لارسان، عندما لمحت غوز السرقه، لارسان هو السرقه، الكورو بريفونير مدام كي ديسوندي اون جوب دو لان، دغيا جرات مشات قالتها للمدام اللي نزلات لابسه واحد لا جوب اللي هي تنوره صايه من الصوف. هاد الاحداث هادو دغيا وقعوا دغيا دازو. دونك استعملنا لو باسي سامبل. اكسيون سكسيسيف، ملي كيكون عندنا بزاف ديال الافعال هي متتاليه كتوقع وحده تلو الاخرى وكيديرهم نفس الشخص. مثلا لي فوازان اريفير كونستاتير ديسكوتير على لور تور، يعني الجيران وصلوا تحققوا وناقشوا بدورهم. دونك هنايا هاد لي تخوا الافعال الثلاثه قاموا بها الجيران، يعني هما افعال متتاليه وقاموا بها الجيران. داكوغ. هنايا عندنا تخوا فالور لو باسي سامبل اللي هما الضد ديال لي فالور اللي كنلقاو في لامبارفي، بالخصوص اكسيون ابيتويل انابيتويل اي اكسيون اشوفي. هادو الضد ديال لي زاكسيون ابيتويل اي اكسيون لا دوري. اكسيون سكسيسيف هي كي قلت لكم افعال متتاليه، يعني بزاف الافعال كيقوم بهم لو سوجي لو ميم سوجي. اي فوالا، كنتمنى تكونوا فهمتوا وتكونوا استخرجتوا هاد لي فيرب وعرفتوا لي فالور ديالهم. وكنعاود نطلب منكم انكم تشوفوا هذوك لي فيديو باش تفهموا مزيان لي طون دو ريسي. الا شفتوا هذوك لي دو فيديو مع هذا كونوا على يقين انكم غادي تفهموا لي طون دو ريسي وغتفهموا حتى كيفاش ديروا لا كونجيغيزون de l'imparfait et le passé simple. Et voilà, j'arrive à la fin de ma vidéo. On se verra dans une nouvelle leçon, Inch'Allah. Au revoir.